अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन इतवार कैसा रहेगा। 28 जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल आज के दिन अच्छे मूड में रहेंगे और माली लिहाज से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनसे जज्बात के इजहार के लिए आज का दिन सही है। खानदान वालों के साथ वक्त गुजारना आपके लिए काफी ज्यादा खुशी का बाइस बनेगा। अपने तल्लुकात को मजबूत करें। अपने तल्लुकात में हसद से खुद को दूर कर लें। कारोबारी लिहाज से आप सख्त मेहनत करेंगे। याद रखें कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए मुस्बत इक़दामात का बाइस बनेगी। आपका रवैया, शख्सियत और संजीदगी आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाए। बुर्जे सौर शानदार नजरियात आपकी जिंदगी में आसानी से शामिल होंगे। जब भी आपको जरूरत महसूस हुई है अपने नजरियात के जरिए नताइज को शानदार बना लेते। अपनी तमाम तवानाई का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोशिशों को बेहतर करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपकी तमाम हिकमतें अमली आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और जिंदगी में एक नया मोड़ सामने लाएंगे। मोहब्बत के मामलात में सफारती अंदाज ना अपनाएं। कारोबारी लिहाज से सख्त मेहनत करने की जरूरत है और जिनका तल्लक तलबाज से है वो थोड़ी मुश्किल में रहेंगे। बुर्जे जोजा आज आपकी तवानाई अपने अरूज पर होगी। काम के लिहाज से नए नजरियात मुस्बत तरीके से आपको काम के हवाले से ताकत फराहम करेंगे। यही वजह है कि माली कामयाबी के लिए आपकी कोशिशें फायदेमंद साबित होंगी। बिजनेस से मुंसलिक मफादात आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। अहम मामलात पर इक़दामात आपकी तवानाई का जरिया बनती है। जाती और पेशेवराना दिनों से आज का दिन अच्छा साबित होगा। निजी जिंदगी में साथी के मामलात पर गौर करें क्योंकि कुछ बातें आपके लिए उदासी का जरिया बन सकती हैं। बुर्जे सरतान रोजमर्रा की जिंदगी में हौसला अफजाई और एतमाद के साथ अपने नजरियात का मुजाहिरा करेंगे। आज का दिन आपके लिए शानदार साबित हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की नजरों में आपका तासर बिल्कुल खराब हो जाए। जो भी मकासद आपको मुकम्मल करना चाहते हैं उनके लिए शानदार इक़दामात करने की भी जरूरत है। अपने मामलात की तकमील के लिए बिल्कुल भी वक्त को जाया ना करें। बुर्जे असद ऐसा महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत चल रहा था वो आखिरकार सब वाजिया हो जाएगा।
اور وہ معاملات جو کہ طویل عرصے سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ آج آسانی کے ساتھ خود بخود حل ہو جائے۔ خوش قسمتی سے جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں ان کو بھی کافی زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور جلدی کوئی بھی فیصلہ نہ لیں۔ محبت کے معاملات میں اندھا دھند کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ مستقبل کی سست روی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ برج سملہ، آج آپ اپنے تمام مسائل کو اپنے سر لینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اپنی خاندانی زندگی میں رہنمائی کو تلاش کرتے ہوئے آپ کو ایک نصیحت کار کی ضرورت ہوگی۔ خاندان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو صحیح سمت میں رہنمائی کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو صحیح سمت میں آگے بڑھایا جاتا ہے، لہذا آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کے معاملات میں تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بحث مباحثے جلتی میں تیل ڈالنے کا سبب بنے گی، لہذا محتاط رہیں۔ برج میزان، قریبی دوستوں کی جانب سے آج آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اپنے رشتہ داروں کو خوشحال رکھنے کے لیے آپ کافی محنت کریں گے۔ اپنی توانائی کو بحال کرنے کے لیے آپ دوستوں کے ساتھ اقدامات کریں گے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ ملازمت کرنے والے افراد کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی بھی قسم کے جھگڑے میں شامل نہ ہوں اور اسی طرح سے دن کے اختتام پر کافی رقم خرچ ہونے کا اندیشہ۔ برج عقرب، آج آپ کے دماغ میں اٹھنے والے جذبات غیر معمولی طور پر آپ کے اطمینان کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ کام کے سلسلے میں آپ کو بہت سے موقع فراہم کیے جائیں گے، تاہم اپنی زندگی میں حسد اور تکبر کی جگہ نہ بنائیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کاروبار سے منسلک ہیں تو آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ کام کے حوالے سے آپ بہترین اقدامات کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ شاندار نتائج حاصل کرنے والے افراد کو ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ برج قوس، آج جو بھی اقدامات کریں گے ان کے نتائج توقع سے بڑھ کر ہوں گے۔ خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہے جو کہ کامیابی لائے گی۔ گھریلو زندگی میں آپ کو آرام اور سکون کو فروغ دینے کی ضرورت ہوگی۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ کافی سارے اقدامات کرنے کو تیار رہیں گے۔ اچھے کام کو فروغ دیتے رہیں۔ اپنے تعلقات کے حوالے سے بالکل بھی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ کاروباری لحاظ سے آپ کو متاثر کرنے والے مزاج کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ برج جدی، اپنی زندگی کو ایک نئے پہلو سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ نئی توانائی آپ کی سیاروی محرکات کی مرہون منت رہے گی۔ پیشے ورانہ لحاظ سے کافی زیادہ کام آپ کے لیے حیرانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے اس شاندار وقت کا انتظار آپ کو اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرنا سکھا دے گا۔
तमाम मामलात को मद्देनजर रखें। निजी जिंदगी में साथी की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कारोबारी लिहाज से कुछ मसाइल कानूनी रूप भी इख्तियार कर सकते हैं। बहस मुबासों से खुद को दूर रखें। बुर्जे दिलू, आज के दिन का शुमार उन बेहतरीन दिनों में है जब आप खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। वो तमाम चीजें जो कि आपको खुशियां देती हैं, इन सब को अपनी जिंदगी में शामिल करें। ऐसा करने से आप अपने एतमाद को बहाल कर सकेंगे। खुशियां जिंदगी को मुख्तलिफ नजरिए से देखने में मदद देंगी। काम के सिलसिले में मुस्बत नताइज हासिल होंगे। माली लिहाज से ये वक्त ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। आज असासों में कमी आने के अमकानात हैं। बुर्जे हौद, सियारवी मुहरकात आपकी जिंदगी में मुस्बत इकदामात डालने का सबब बने। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मशवरा दिया जाता है। आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आएंगे, बहादुरी के साथ इनका मुकाबला करें। कोई भी शख्स अगर आपकी उम्मीदों का तलबगार है तो उसको इनकार ना करें। मुस्तकबिल के हवाले से आज आप बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। पेशेवराना और समाजी लिहाज से आप पुरअज़म रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।